नमस्कार जय जगन्नाथ ओम नमः शिवाय। एबे तो श्रावण मास आरंभ हो गला। एही मासरे भगवान शिवंकर पूजा करिबा। श्रावण मासरे प्रतिदिन संध्यारे कर्पूर रे 2टी लवंग पकाई आपण जालंतु। उत्तर दिगरे जल भर्ती करी रखिथिबा एक पात्र रखंतु। प्रतिदिन सकाळे मुख्य द्वार रे गंगा जल छिंची शिव मंदिर को जाई संध्यारे घिया दीप जालंतु। घरे प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्रर ध्वनि बजांतु। शिवलिंग उपरे किछि कंचा क्षीर अर्पण करंतु। श्रावण मास आरंभ होला परे प्रतिदिन आपण भगवान शिवंकर मंत्र जप करंतु। एही दिन होछि पुण्यर मास। श्रावणर पवित्र मासरे पियाज रसुण आमिष एवं मद्यपान न करने परामर्श दिया जायछि। यह छड़ा एही मासरे विशेष भाव में बैगण न खाइबाकु मध्य कुहाଯାଇଛି। एही दिन बैगण खाइबा कथा नुहे। बैगण खाइबा द्वारा पिलामानक उपरे खराब प्रभाव पड़ी थाए। बेलपत्र को ओलटा पटु शिवलिंग उपरे चढ़ाइबा उचित, जद्वारा चिकण भाग उपरे एवं रुक्ष भाग तले रहिबा। भिडियोटी दयाकरी शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियोटी आपको भल लगी दयाकरी लाइक शेयर सहित कमेंट रे आपनक मतामत देवा सहित भगवान शिवंकर नाम लिखंतु। प्रथम श्रावण सोमवार 3 अगस्त 2026 रे आरंभ होउछि। द्वितीय श्रावण सोमवार होउछि 10 अगस्त 2026। तृतीय श्रावण सोमवार होउछि 17 अगस्त एवं चतुर्थ श्रावण सोमवार होउछि 24 अगस्त। शिव पुराण अनुसार सोमवार एवं चतुर्दशी दिन बेलपत्र छिंडाइबा उचित नुहे। जदि एही दिन गुड़िकर शिवलिंग उपर बेलपत्र चढ़ाइबार थाए तेबे गोटे दिन पूर्व ही बेलपत्र छिंडाई रखि दियंतु। दयाकरी भिडियोटे लाइक शेयर करने सहित यार हाई पॉइंट दयाकरी देवे एवं कमेंट रे भगवान शिवंकर नाम लिखा सहित यही श्रावण मासरे केउ माने शिवंक पाखक जाई पानी ढाली कमेंट रे देवे। श्रावण रे शिवलिंग उपरे जलाभिषेक करंतु। पार्थिव शिवलिंगर रुद्राभिषेक करिबार महत्व एही मासरे बहुत अधिक थाए। प्रत्येक सोमवार दिन शिवजींकर रुद्राभिषेक अर्पण करंतु। शिव पुराण पाठ करने सहित सक्षम अनुसार दान करंतु। 2026 मसीहा श्रावण मास 30 जुलाई 2026 आरंभ हुई 28 अगस्त 2026 पर्यंत श्रावण मास रहुछि। भगवान शिवंकर कृपा प्राप्त करने श्रावण प्रत्येक सोमवार अत्यंत शुभ मना जाए। प्रत्येक सोमवार उपवास करंतु एवं भगवान शिवंकर नाम जप करंतु। यही दिन आपण मन बहुत शुभ अटे। शिवलिंग उपरे बेलपत्र चढ़ाइबा शुभ बोली विवेचना करा जाए। जोड़ाक असमस्या समान नुहे। मोर जुग्म संख्या नुहे। अजुग्म संख्या है 3, 5, 7, 11, 21, 51 कि 101टी बेलपत्र आपण अर्पण करें। बेलपत्र चढ़ाइबा पूर्व यह भलसे परिष्कार पानी रे धोईकि बेलपत्र चढ़ातु। जेतेबेले मंदिर बंद रही थाए सेतेबेले केबे मध्य मंदिर पाखरे जो घंटी थाए घंटी बजाइबा उचित नुहे। उत्तम समय होछि केतेबेले ना सूर्यास्त 45 मिनिट पूर्व आपण आरंभ कर सूर्यास्त 45 मिनिट पर्यंत
ଆପଣ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିପାରନ୍ତି। ଦିନ ସାରା କାମର ବ୍ୟସ୍ତତା ଓ ମାନସିକ ଚାପ ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆଳତି ସମୟରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ମନରେ ଅପାର ଶାନ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ସକାଳେ ଯଦି ଯାଉଛନ୍ତି ତ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ସକାଳେ ନ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ବେଲପତ୍ର ସର୍ବଦା ଏପରି ବାଛନ୍ତୁ ଯେଉଁଥିରେ 3ଟି ପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ହୋଇକି ରହିଥିବ। କଟା ଫଟା ଭଳିଆ ପତ୍ର କେବେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। 2ଟି ପତ୍ର ଥିବା ବେଲପତ୍ର କେବେ ବି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଭଗବାନ ଶିବ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ। ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ କଦଳୀ, ଚିନି, ମହୁ, ଗଙ୍ଗାଜଳ ବେଲପତ୍ର, ପଦ୍ମ, ଫୁଲଫଳ, ହର ହର ମହାଦେବ, ଭୋଳା ଶଙ୍କର। ଶିବଲିଙ୍ଗ ଅଭିଷେକ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବଙ୍କର ଆଳତି ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସ ପୂଜା ପାଇଁ ଏହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଗଛ ସବୁ ଆପଣ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ସେଇ ଗଛ ସବୁ ହେଲା ବେଲପତ୍ର, ଦୁର୍ଗା ଗଛ, ମନ୍ଦିର ଗଛ, ଅପରାଜିତା ଗଛ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମେଥି, ଶାଗ ଭଳି ସବୁଜ ପତ୍ର ଯୁକ୍ତ ପନିପରିବା ଖାଇବାକୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସ ଦିନ ହିଁ ଆପଣ ଏହି ମାସରେ ହିଁ ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛ ଆଣିକି ଘରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସଟା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମାସ। ତାଙ୍କର ଏହି ମାସରେ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ପୂଜା କରିବାର କଣ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ପରିଷ୍କାର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଶିବାଳୟକୁ ଯାଇ ଉପବାସ କରି ବ୍ରତର ବିଶେଷ ପୂଜା ସବୁ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ସମୟରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ କିମ୍ବା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦୟାରେ କମେଣ୍ଟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ସହିତ ଦେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦିନଟି ଆଜି ବହୁତ ଶୁଭ